प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ अस्मा तैमूर और लेके आती हूँ आपके पास नई नई कहानियाँ, अफसाने। आज भी मैं एक अफसाने के साथ आपके पास हाजिर हूँ। ये अफसाना किसी आम चीज़ के बारे में नहीं है। ये अफसाना है एक फूल के बारे में। जी हाँ, एक फूल के बारे में। और वो फूल है सैफरॉन, ज़ाफ़रान, दुनिया की सबसे महंगी स्पाइस। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। क्या है इस ज़ाफ़रान की कहानी? ज़ाफ़रान की कहानी तारीख़ में बहुत दिलकश है, हज़ारों साल पुरानी भी है, जो इसे दुनिया की सब कीमती और महंगे मसालों में से एक बनाती है। ज़ाफ़रान का सफ़र तकरीबन 3500 साल पर मुहित है। यूनानी देवमाला में इसकी इब्तिदा से मुतालिक एक कहानी भी मौजूद है। कदीम यूनान, मिस्र और रोम की तहज़ीबों में भी इसका इस्तेमाल आम था, जहाँ इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अहमियत दी जाती थी, जैसे कि रोमी बादशाह नेरो के इस्तकबाल के लिए। लफ्ज़ ज़ैफ़रॉन फ़ारसी लफ्ज़ ज़ाफ़रान से निकला है, जिसका मतलब सोने की डोर है। खानों में इसका इस्तेमाल ईरान की देन समझा जाता है। हिंदुस्तान में ज़ाफ़रान कश्मीर के ज़रिए पहुंचा, जिसके बारे में कहा जाता है कि 11वीं या 12वीं सदी में 2 सूफ़ी बुज़ुर्गों ने इसके पौधे के बल्ब वहाँ के लोगों को तोहफे में दिए। सकाफ़ती और तिब्बी अहमियत क्या है ज़ाफ़रान की? ज़ाफ़रान न सिर्फ खानों में खुशबू और रंगत के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि इसके बहुत से तिब्बी फ़वाइद भी हैं। कश्मीरी लोक गीतों में और कहानियों में भी इसका ज़िक्र मिलता है। ये मसाला तारीख़, सकाफ़त और अफ़ादियत का एक हसीन इम्तिज़ाज है। ज़ाफ़रान को नाजुक पत्तियों में रंगो नूर का जादू कहा जा सकता है, जिसका न सिर्फ ग़िज़ाओं को खुशबूदार और रंगीन बनाने में दुनिया के हर गोशे में इस्तेमाल होता है, बल्कि इसकी तिब्बी भी बहुत से फ़वाइद हैं। यूनान, मिस्र और रोम भी इसकी जादू के असरात से न बच सके। रोमन लोग थिएटर के आला ओहदेदार मेहमानों पर ज़ाफ़रान छिड़कते थे ताकि इन्हें तरोताज़ा किया जा सके। अहम शख्सियात के गुजरने वाले रास्तों पर ज़ाफ़रान के फूल बखेरे जाते थे। शादी के बिस्तरों को ज़ाफ़रान के धागों और पाउडर से सजाया जाता था। लातीनी ज़ुबान में एक मुहावरा डॉर्मे विद इंसेक्टो क्रॉशे, यानी कि वो ज़ाफ़रान के बिस्तर पर सोया, मशहूर था, जो खुशी और मसरत की कैफियत को बयान करता था। रंग साजी और कॉस्मेटिक की सनत में ज़ाफ़रान को कपड़ों के सुनहरी पीला रंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और ये रंग शाही लिबास के लिए भी पसंद किया जाता था। इसे कॉस्मेटिक और अद्वियात में भी शामिल किया जाता था। ज़ाफ़रान कैसे वजूद में आया, इसके मुतालिक मुख्तलिफ़ इलाक़ों के दिलचस्प अफसाने हैं। यूनान की कहानियों में ये पाया जाता है कि क्रोकस नामी एक गबरू जवान स्माइलिक्स नामी एक हसीना के इश्क में गिरफ़्तार हुआ, लेकिन हसीना ने इसके जज्बात की कदर न की और इसे फ़ालसी रंग के खूबसूरत फूल में तब्दील कर दिया। ये फ़ालसी रंग का फूल अब ज़ाफ़रान कहलाता है। मिस्र की कदीम रिवायत में इसे क्लोपत्रा और फ़िरौन शाहों से मंसूब किया जाता है। मिस्र के कदीम मोहब्बत ज़ाफ़रान के पानी से पाक किए जाते थे। रोम के बादशाह नेरो के इस्तकबाल के लिए रोम की शाहराहों पर ज़ाफ़रान के फूल बिखेर दिए गए थे। हवा के नर्म झोंकों में बसी ज़ाफ़रान की खुशबू और फ़र्श पर बिखरे नाजुक फूल एक दिल फरेब मंजर पेश करते हैं। इंग्लिस्तान की सरजमीन में ज़ाफ़रान की आमद के मुतालिक कहा जाता है, एडवर्ड सोम के अहद हुकूमत में एक अंग्रेज़ तया मशरिक़ वस्ता से ज़ाफ़रान के बीज अपनी छड़ी में छुपाकर ले आया था। वॉल्डन शहर में इसकी काश्त का आगाज़ किया। किस्मत ने यावरी की और पौधे फलने लगे। देखते ही देखते वॉल्डन शहर ज़ाफ़रान से भर गया। 14वीं सदी में स्पेन ज़ाफ़रान का अहम मरकज़ था, और आज भी स्पेन का ज़ाफ़रान बेहतरीन ज़ाफ़रान माना जाता है, क्योंकि इसका रंग गहरा और खुशबू दीवाना कर देने वाली होती है।
ہندوستان میں بھی زعفران کی آمد کی کہانی دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ 11ویں یا 12ویں صدی میں 2 صوفی خواجہ مسعود ولی اور شیخ شریف الدین ولی کشمیر کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے۔ اچانک بیمار ہوئے اور مدد کی خاطر پاس کے گاؤں پہنچے۔ صحت یاب ہونے پر زعفران کے 2 بلب گاؤں کے سربراہ کو نظر کیں۔ ان 2 گھاٹوں نے پامپور کی تقدیر بدل دی، جہاں آج بھی بڑے پیمانے پر زعفران کی کاشت ہوتی ہے۔ میلوں تک پھیلے زعفران کے کھیت دل فریب سما پیش کرتے ہیں۔ پامپور اپنے 2 صوفیوں کو نہیں بھولا ہے اور ان کے مزار پر لوگوں کی آمد کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ کشمیر کے معروف و دانشور محمد یوسف تینگ کو اس کہانی پر یقین نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زعفران اور کشمیر کا پرانا ساتھ ہے۔ کشمیر کے حکمران یوسف شاہ چک 1779 سے لے کے 86 نے پامپور میں زعفران کی کاشت شروع کی تھی۔ حقیقت خواہ کچھ ہو، آج پامپور زعفران کی کاشت کا سب سے بڑا مرکز ہے اور وہاں کے 200 سے زیادہ گاؤں تقریباً 2500 کلو زعفران پیدا کرتے ہیں۔ اکتوبر کے دوسرے اور تیسرے ہفتے سے نومبر کے پہلے ہفتے تک زعفران اپنی بہار پر ہوتا ہے۔ آسمان پر چاند تاروں کا جال اور فرش پر زعفران کی رنگین بہار جنت کا منظر پیش کرتی ہے۔ پامپور کے رہائشی غلام محمد زعفران کے کھیتوں میں بیٹھ کر نمکین چائے پیتے ہوئے ماضی کی داستان دہراتے ہیں۔ کشمیر کے حکمران یوسف شاہ چاندنی رات میں زعفران کے کھیتوں کی سیر کو نکلے۔ مدہوشی کے عالم تھا۔ مہکتی ہوا کے جھونکے، چاند کی مدھم روشنی میں میلوں تک پھیلے زعفران کے کھیت ہوش لیے جاتے تھے۔ اچانک دور سے آتی ہوئی سریلی آواز نے انہیں بے چین کر دیا۔ ہر کارے دوڑائے گئے۔ پتہ چلا کہ ایک معمولی لڑکی زون نغمہ سرا تھی۔ بادشاہ اس خوبصورت اور سریلی آواز کے سحر میں گرفتار ہو گئے اور انہی کو اپنی ملکہ بنا کر ہبہ خاتون کا نام دیا۔ الغرض نازک پتیوں نے ایسا جادو چلایا کہ انسان بے بس ہو کر رہ گیا۔ کشمیر کے شعبہ سیاحت نے جشن زعفران کی بنا ڈالی۔ جب زعفران کے پھولوں پر بہار آتی ہے تو سارا پامپور اور سیاح رقص و سرور کے شادمانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ 8 روزہ سالانہ جشن پامپور کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کھانوں میں زعفران کا استعمال ایران کی دین ہے اور یہ مغل بادشاہوں کے دسترخوان میں مخصوص اہمیت کا حامل رہا ہے۔ زعفران اپنی تمام تر صفات کے ساتھ ایک قیمتی اثاثہ ہے جو عوام کی دسترس سے باہر ہے۔ پیارے دوستو، اگرچہ اردو ادب میں خاص طور پر روم کی تناظر میں زعفران کی کوئی مخصوص کہانی نہیں ملتی، لیکن تاریخی طور پر یہ بات مشہور ہے کہ رومن سلطنت کے دوران زعفران کو فارسیوں سے درآمد کیا جاتا تھا۔ یہ تجارت بہت منافع بخش تھی اور اس کی قیمت اکثر سونے سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ رومن بادشاہ نیرو کے روم میں داخل ہونے پر گلیاں زعفران سے چھڑک دی جاتی تھیں۔ اچھا دوستو، آئیے یونان کی کہانی کو ایک بار پھر سنتے ہیں دل لگا کر۔ یونانی اساطیر میں ایک کہانی ملتی ہے کہ ایک جو نوجوان کروکس اور خوبصورت حور سیمیلیکس ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن دیوتاؤں نے ان کی محبت کو قبول نہیں کیا اور انہیں پودوں میں تبدیل کر دیا، جس میں سے ایک زعفران کا پھول تھا۔ رومن سلطنت کے زوال کے بعد یورپ میں زعفران کی کاشت میں کمی آ گئی، تاہم بعد میں عربوں کے ذریعے یہ دوبارہ اسپین اور دیگر علاقوں میں متعارف ہوا۔ مختصراً، روم کی کہانی میں زعفران صرف ایک مسالہ نہیں تھا، بلکہ یہ دولت، رتبے اور پرتعیش زندگی کا ایک اہم حصہ تھا، جس کا تذکرہ وہاں کی ثقافت اور روزمرہ زندگی میں عام تھا۔ شکریہ، اب میں چلتی ہوں۔ اب آپ ضرور بتائیے گا مجھے کمنٹس میں کہ کیسی لگی زعفران کی کہانی۔ ایسی ہی کہانیاں سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے میرا چینل، کیونکہ میں ہوں اسما تیمور اور لے کے آتی ہوں آپ کے پاس قصے، کہانیاں اور افسانے بھی۔ یکی دردو یکی درمان پسندد، یکی وصلو یکی ہجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و ہجران
پسندم آن چرا جانان پسندت.